手法、用法，在全社会蔚然成风。句子刚讲完，马上一声轻弹。中国国家主席习近平为20大进行开幕演说，似乎不太舒服。中国特色社会主义思想的世界观和方法论，不是喉咙卡卡讲到一半忍不住屡屡轻弹，就是必须停顿喝口水。可能是长达2小时的演说，让习近平口干舌燥，更让台下代表忍不住闭目养神。但事实上，这场演说已经是精简版，较19大会议少了1个多小时。习近平刻意不读完全文，体力跟精神引发关注。就算身体不适，习近平却一直提到这个强烈字眼：务必敢于斗争，善于斗争。发扬斗争精神。2小时中至少提到18次斗争，是暗示党内斗争或要战狼外交再升级。但最自豪的习思想却不愿明讲。全面贯彻新时代中国特色社会主义思想。但会场后方的横幅却用红布大大写上“贯彻习近平时代中国特色社会主义思想”。习近平想继续领导中国的意图昭然若揭。The party, the state. And the military. 习近平准备迎接第3任期，似乎在党内仍有分歧。胡锦涛白发苍苍，勉强出席，但全程几乎没拍手。由高龄105岁的宋平坐轮椅出席，而96岁的江泽民却直接缺席。但尽管表达不满，似乎无法改变习家军全面攻占党中央。So maybe the 20th Party Congress is the place to complete the restructuring. This time at the very top. 中共中南海的7人常委因不成文的7上8下规定，包含李克强、韩正等人将在20大卸任。尽管新常委的正式名单20大闭幕当天才会公布，但包含胡春华等都是外界预测的热门人选。届时名单出炉，想必引发全球瞩目。3立新闻陈焕报道。2012年坐上中国最高领导人的位子，习近平如今更意图超越毛泽东在中共党内地位，无限期连任国家主席。但以习近平的出身来看，其实相当矛盾。But at the same time, being a princeling was really a double-edged sword. So during the Cultural Revolution, these offspring of high-ranking cadres were often targeted for being symbols of privilege. 身为红2代的习近平，父亲习仲勋却曾在文革时期被批斗，他自己过去也被送往陕北梁家河进行劳改。经济学人分析指出，亲眼看见自己父亲沦为政治斗争牺牲品，习近平为了在体制中生存，认知到自己必须变得更红，也让他成为党的坚定支持者。Being sent to the rural area was a defining moment. I felt that I was elevated and purified. I felt that I was remolded into a new person. 随着习仲勋获得平反，习近平也靠父亲在党内人脉，从河北省北部地区副书记官，再到以农业代表团身份首次出访美国，习近平由下而上替政权奠定根基。She continued his quiet climb, keeping his head down while holding increasingly prominent party positions in the coastal provinces of Fujian and Zhejiang, and in Shanghai. 1989年6·4天安门事件，中国青年学子举起布条要求政府改革，不料血腥镇压却反而成为习近平学习如何维稳政权主要手段。He very clearly saw in those protesting students echoes of what had happened during the Cultural Revolution. So it revealed Xi Jinping as someone who believed that to achieve political order, you needed to have a powerful leader.A powerful party. 天安门事件重创中国政府国内外威信，血统纯正、名声良好的习近平，又有一位同样爱党的妻子，让他成为中国领袖栽培首选对象。The most important thing in life is to keep true to yourself, he says. 习近平从被劳改纨绔子弟到亲自下乡奠定政治声望，并从社会冲突理解专制手段如何有效稳定政权。强硬清零政策、新疆维吾尔族在教育营以及全面社会监控，都一一揭示习近平正按照自己的理念，打造他理想中的历史大业。3立新闻协调报道。